बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। सियासत में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो पनपता चला जा रहा है और सियासी रहनुमाओं को अवाम में जाते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अब सियासी रहनुमाओं की मिस्टेक है कि उन्होंने अपने कारकुनान को इस तरह का दर्स दे दिया है कि वो अपने मुखालफ सियासी रहनुमाओं के ऊपर हमलावर होने लग गए हैं, या फिर इसकी कोई और वजह है। आखिर क्या वजह है कि ये एक अजीब व गरीब किस्म का सियासी कल्चर हमारे माशरे में पनप रहा है कि जिसमें अदम बर्दाश्त का रवैया देखने में आ रहा है। आज हमने देखा कि पूरा दिन दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका ज़िक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। एक सियासी शख्सियत है और एक गैर सियासी शख्सियत हैं जिनको सियासत की बुनियाद पर हमला हुआ उन पर, और बड़े शदीद नौइयत के हमले थे और ये आम लोगों की जानिब से हमला किया गया। इसके अलावा आज की अहम डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई और फिर एक बार वो वक्त याद आ गया, वो माजी याद आ गया जब मियां साहब रोज़ अदालतों के चक्कर काटा करते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, कौन से केसेस थे, इस वाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो उनका बयानिया कुछ बदला हुआ था। नून लीग का जो बयानिया होता है वो उससे हट गए थे, लेकिन अब अचानक से हमने देखा कि एक बार फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया बदल चुका है। और मियां साहब की कुछ अगर हम रिसेंट स्टेटमेंट्स देखें तो उससे पता चलता है कि मियां साहब को अचानक से शायद कोई बात उनको ऐसी पता चली है या फिर कोई गेम में तब्दीली हो गई है, जिसकी वजह से मियां साहब ने एक बार फिर थोड़ी-सी उन लोगों पे चढ़ाई की है, जिन पर वो माज़ी में किया करते थे। तो शुरू करते हैं जी आज के अहम मौज़ू से इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं, और वो मौज़ू ये है कि सियासत में अदम बर्दाश्त का रवैया। आज 2 वाक़यात रौनमा हुए। एक वाक़या लाहौर में बुशरा बीबी के साथ पेश आया जब वो अदालत पेश हो रही थी और उनकी गाड़ी के सामने कुछ कारकुनान आ गए और उनके खिलाफ नाराबाज़ी की गई और उनकी गाड़ी को रोका गया। और अब बुशरा बेबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया हैं और इस वजह से उनको निशाना बनाया गया। उनका सियासत से कोई दूर-दूर तक तल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन चूँकि वो इमरान खान की वाइफ़ हैं, इसलिए उन पर ये हमला हुआ और वहाँ पर बड़ी कारकुनान जिस भी जमात के थे वो उन्होंने उनकी गाड़ी बाकायदा रोकी और उस पर फिर हमलावर होने की कोशिश की गई और फिर वो गाड़ी निकाल के उनके ड्राइवर वहाँ से चले गए। इसके साथ-साथ जी शहज़ाद अकबर जो कि इमरान खान के मावन ख़ुसूसी थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दौरे हुकूमत के दौरान, वो आजकल लंदन में मुकीम हैं और उन पर जो हमला हुआ वो बड़ा ख़तरनाक हमला था। वो जानलेवा हमला था, जिससे इंसान की जान जा सकती थी, जिससे उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती थी, जिससे उनका घर डिस्टर्ब हो सकता था। ख़ैर जान तो कोई नहीं गई, लेकिन उनको ओवरऑल उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, उनका घर डिस्टर्ब हुआ और वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए। शहज़ाद अकबर साहब ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ख़ुद बताया कि वो सुबह सवेरे उनके एड्रेस पे एक बाइक राइडर आता है, डिलीवरी बॉय, और लंदन में उनके एड्रेस पे पहुंचता है और जब वो बाहर जाते हैं तो उन पर तेज़ाब के साथ उन पर हमला किया जाता है। शहज़ाद अकबर पर तेज़ाब का हमला हुआ है और तेज़ाब का हमला बड़ा ख़तरनाक हमला होता है। तेज़ाब इंसान की जान ले सकता है। तेज़ाब से आपकी शक्ल मस्ख़ हो सकती है, चेहरा ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये तेज़ाब का हमला था। तो अब लंदन में अगर ये हमला हो रहा है उन पे, एक लंदन का कोई शहरी तो ऐसा नहीं कर सकता। लंदन के शहरी को शहज़ाद अकबर से क्या लेना-देना? शहज़ाद अकबर पर एसिड का अटैक कर देना एक लंदन के शहरी का तो काम नहीं हो सकता। तो शहज़ाद अकबर साहब ने फिर बताया जी ट्वीट के अंदर कि उन्होंने जब उन पर अटैक हुआ तो उस शख्स को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स चूँकि उसने हेलमेट पहना हुआ था तो वो उसको पहचान नहीं पाए। तो ये 2 वाक़यात हैं जिसमें हमें दर्स मिलता है कि सियासत में बड़ी अदम अदम बर्दाश्त है आजकल, और कारकुनान एक-दूसरे पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं। कारकुनान एक-दूसरे के सियासी रहनुमाओं पर चढ़ दौड़ते हैं और ये 2 वाक़यात बड़े दिलखराश वाक़यात हैं, तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और
اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کیس کے خلاف جو سزا تھی میاں محمد نواز شریف کی، اس کے خلاف انہوں نے جو اپیلیں کی ہوئی تھی اس پر آج سماعت ہوئی، اور یہ سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور 29 نومبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کی جو سزائیں ہیں ان میں ان کو مسلسل ریلیف ملتا جا رہا ہے۔ جب میاں صاحب کو باہر سے واپس لایا گیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بول رہے تھے۔ میاں صاحب کا اگر ہم سیاسی کریئر دیکھیں تو ان کا ہمیشہ سے بیانیہ یہ رہتا تھا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ لوگ اکثر ان کو یہ سمجھ کے ووٹ دیا کرتے تھے جی کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن اس بار وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے بن کر واپس آئے، اور اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا بن کے آنے کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف کا جو فین فالوئنگ تھی، جو نون لیگ کا بیانیہ تھا، وہ کافی ڈسٹرب ہوا تھا۔ تو ابھی نواز شریف کی جانب سے کچھ تقاریر میں ایک بار پھر ہمیں وہ پرانے والے نواز شریف نظر آئے۔ ایک تقریر میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہماری جو حکومت تھی اس کو سازش کے تحت گرایا گیا تھا، اور پھر عمران خان کو لایا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اس ملک کی تباہی کی، اور اس تباہی کے ذمہ دار عمران خان بھی ہیں، اور نہ صرف عمران خان ہیں بلکہ عمران خان کے لانے والے بھی ہیں، اور ان کا واضح اشارہ تھا کہ لانے والا کون ہے۔ تو ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ بدلتا جا رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ریزن ہو سکتی ہے وہ بظاہر یہ ہو سکتی ہے کہ آگے الیکشن میں جانا ہے انہوں نے، اور ان کے کارکنان کبھی بھی اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جو بیانیہ بنا کے نون لیگ نے کبھی بھی ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کارڈ کھیلا، یہ شو کیا، حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پل کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس بار نہیں تھا، جس کی وجہ سے نواز شریف کو شاید یہ محسوس ہوا کہ اس بار ہمیں تھوڑا سا ٹف ٹائم ملنے والا ہے، اس لیے میاں محمد نواز شریف نے ہلکا ہلکا تڑکا لگانا شروع کر دیا ہے، اور یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف کے بیانیے میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہتا ہے اور یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ایک انتہائی اہم ستون ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونا ہی کوئی اچھا بیانیہ ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی حکومتیں بنوایا کرتی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں جو کچھ گندے انڈے ہوتے ہیں جو ملک کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے اپنی غیر محسوس طریقے سے وہ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ جو ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے سے مراد وہ کچھ چند ایک ایکٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جو آپ کو آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ باقی اوورآل اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر ملک نہیں چلا کرتے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیجیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ارسلان ملک از سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف۔